Getsuyubi, Kayubi, Suyubi, Mokoyubi, Kinyubi, Doyubi, Ichiyubi, Ichigatsu, Nigatsu, Sangatsu, Shigatsu, Gogatsu, Rokogatsu, Shichigatsu, Hachigatsu, Kogatsu, Jogatsu. Konnichiwa. Konnichiwa. Ohayo gozaimasu. Japanese. Hajimemashite, watashi wa Aisha desu, Hasai desu. Santagi da yasunimasu, watashi wa Shogako, Yonensei desu. Yoroshiku onegai shimasu. Onegai shimasu. Marikite, Getsuyubi, Kayubi, Suyubi, Mokoyubi, Kinyubi, Duyubi, Nichiyubi, Ichigatsu, Nigatsu, Sangatsu, Shigatsu, Gogatsu, Rokogatsu, Shichigatsu, Hachigatsu, Kogatsu, Jogatsu, Joichigatsu, Jonigatsu. Dadun nag-Japan ako ni Uy, kabalo naman ka siya na Japanese numbers, di ba? Ichi, ni, san, ki, ditawa. Ang first, di ba na ichi? Butang yung nag-gatsu, di ba? Pag-count ko, 1 to 10 yan. Sa Japanese, butang yung gatsu. Ichigatsu, nigatsu, sangatsu. O sige, di ba? About 1 to 10? O sige, ichigatsu. Ichigatsu, nigatsu, sangatsu, shigatsu, gogatsu. Sige, ito Sichi o nana. Sichi. Gatsu. Dayo na ba sa band? Hachi. Sichi. Ano ba ito? Japanese number. Ayun na lang. Tawag. Number 6. Roku. Oh my God. Roku de yung 7. Chichi or nana de yung 8. Hachi. Okay. Saan ka? Ichigatsu. Ichigatsu, nigatsu, sangatsu, shigatsu, gogatsu, rokogatsu, shichigatsu, hachigatsu, ito hachigatsu, kogatsu, ay, kyogatsu, jogatsu. Pila naman na oras? 3 minutes na. Alam, pulis siya. Tawa. Nagdula. Basig 1:45 tamo adto. Apay time na patay time. Dagan ta tag time. Dagan pa bigla. Dagan pa sig time bigla. Kita, John! Pagtuman mo! Kita, kaban din ka dugo. Getsuyubi. Kayubi. Bilang niya ha, kapag simsilpon na. Uy, ayaw, oy! Sorry, bad ko. Kailangan din eh. Ito din mo. Dempa.
Ay, picturing na lang. Naman ko yan. Naman ko nag-save. Gani lang tao din. Wala. No, understand ko. Yeah! Kabaro na ako. Hindi ko kasabot ang agi. Okay. Sabot ko ng agi. Ang picture kanina na good morning Auntie Jean. This is Audrey assignment. Kailangan na po nagkuhan lechon. Subject Japanese. Name mo si name mo Dres Katakan. Ay, wow! Wow! Where's my ball pen? Sulatan din ako. Sulatan din og pangalan ni mo ha. Kaulan nun? Saan naman ni, oy? Uy, akong bag, maatak na. Jun! Ah, sorry. Asa man yung dapat nahulog, Day?